احمد اللہ سبحانہ وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. عقیدہ واسطیہ کی متن کا پہلا جملہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة. میں کل یہ بتا چکا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بالغ النظری اور یہ علمی بصیرت ہے کہ انہوں نے فرقہ ناجیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو میں نے مختصراً بیان کیا. پھر اس کے بعد منصورہ الی قیام الساعہ قیامت تک نصرت یافتہ گروہ یہی فرقہ جس کی پہلی صفت تو اسی فرقے کی یہ جو دوسری صفت ہے قیامت تک نصرت یافتہ، اسی سے ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طائفہ منصورہ کا یہ اعتقاد بیان ہو رہا ہے. یہ فرقہ ناجیہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام طائفہ منصورہ ہے، اور یہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ میری امت کا ایک طائفہ حق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت یافتہ ہوگا، حق پر ظاہر و قائم ہوگا، ان کو بے یار و مددگار کرنے والے نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے اور وہ ایسے ہی حق پہ قائم رہیں گے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس فرقے کی دوسری صفت منصورہ الی قیام الساعہ قیامت تک نصرت یافتہ بیان کی، جو انہی حدیثوں سے مقتبس نام ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل السنت والجماعہ، یعنی یہ کتاب میں بیان و تحریر کردہ یہ اعتقاد اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد ہے. میں محترم سامعین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرقہ ناجیہ منصورہ ہے وہی اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعت کسے کہتے ہیں؟ میں لمبی گفتگو نہ کر کے مختصر سنت و جماعت کا معنی بیان کر کے ان کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ سنت سے مراد یہاں وہ طریقہ ہے عقیدے کا، عمل کا، اخلاق کا، غرضے کے مکمل دین کا، وہ طریقہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قائم و ثابت و گامزن تھے. اور جماعت کا مختصر طور پر میں مفہوم جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہاں جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت،
सलफ सालिहीन की जमात, हक पे चलने वालों की जमात, किताब सुन्नत से साबित हक को कबूल करते हुए उस पर अमल पैरा जमात की जो शुज़ूज़, इफ्तिराक, इख्तिलाफ, तफर्रुक, तमज़्ज़ुक़ और हर नौ के दीनी इख्तिलाफ से कट करके उस हक पर कायम जो किताब सुन्नत से साबित, न उनके यहाँ हुक्काम के तई खुरूर व बगावत और न ही कोई शुज़ूज़ और इफ्तिराक के। अगर हम किताब सुन्नत के नुसूस को पढ़ें, गौर करें, बिलखुसूस अहादीस की सानवी दर्जे की भी किताबों में बाबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना वगैरह में हदीसें बड़ी कसरत से वारिद हैं कि जिसमें हर सुन्नत को लाजिम पकड़ने और जमाअत को लाजिम पकड़ने की ताकीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब की है, बिदअत से डराया है, इसी तरह से शुज़ूज़ व इफ्तिराक से डराया है। मैं मसलन एक हदीसें पेश कर रहा हूँ। सुन्नत की अहमियत आपने यूं बयान की थी, हदीस इरबाद इब्न सारिया, जब आपने ये बताया कि जो शख्स जिंदा रहेगा, इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, कि मेरे बाद इख्तिलाफात होंगे दीन के बारे में, दीनी उमूर में, अक़दी उमूर में, और अगर ऐसा जमाना मिल जाए तो तुमको मेरी सुन्नत की इत्तिबा करनी है और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत की तुम्हें इत्तिबा पैरवी करनी है और बड़ी मजबूती से उस सुन्नत को तुम्हें थामे रखना है। आप जानते हैं कि अहादीस लुज़ूम जमात की बहुत सी हैं। यदुल्लाहि अलल जमाअ मन शज़्ज़ा सुज़्ज़ा फिन्नार मन फारक़ल जमाअ फमाता माता बीततन जाहिलिया। अहादीस का एक अंबार है कि जिनका मफाद ये है कि जमाअतुल मुस्लिमीन, जमाअते कायमा अल हक, हक पर कायम करो के साथ रहने और उनको लाजिम पकड़ने की ताकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में की है। खुलासा ये हुआ कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं उस ताइफा को, उस गिरोह को, उस फिरके को जो तरीक़े रसूल व तरीक़े सहाबा पे कायम और जो जमाअतुल मुस्लिमीन के साथ कायम और उसी पर बाकी दायम रहने वाले हैं। न उनके यहाँ बिदअत व अहवा का कोई गुजर, किसी ज़ैग़ ज़लाल के वो नहीं शिकार होते हैं, और साथ साथ उनके अंदर इफ्तिराक व शुज़ूज़ यूं नहीं पाया जाता है कि सबीरुल मोमिनीन और मा सबता अनिल किताब व सुन्ना, किताब व सुन्नत से साबित अकायद व आमाल से अलग कोई राह अपनाए, या हुक्काम व उलातुल मुमिनीन के ज़मीन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये दकीक ताबीर अपनाई कि ये फ़िरक़े नाजिया मंसूरा अहलुस सुन्ना वल जमाअ का एतक़ाद है। वो एतक़ाद क्या है, मैं आपको इतना बता दूं कि पहले इब्तिदाई किताब में उस एतक़ाद को इजमालन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बयान किया है, और उनके अल्फाज हैं कि अल ईमान बिल क़दरि खैरि व शर्रि। इस ईमान मुजमल का बयान कल के दर्स में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाहा हमें अक़ीदे फ़िरक़े नाजिया मंसूरा अहलुस सुन्नह वल जमाअह पर कायम रहने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर